कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक तेलखा खेज किस्म की एक ऑडियो लीक हो चुकी है। उस ऑडियो लीक को सुनने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अंदर इख्तलाफात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर के अंदर भी इख्तलाफात किस हद तक शिद्दत इख्तियार करने की वजह से इमरान खान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ऑडियो लीक को सुनने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक तो इस ऑडियो लीक को भी आपके सामने रखेंगे, आप ज़रूर सुन सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऑडियो लीक्स का सिलसिला और ऑडियो लीक्स का जो सीज़न है वो कब से मज़ीद शुरू होने वाला है और वीडियोस कब से आने वाली हैं। एक तो इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। वहीं साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर कर लेते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आजकल हमारा फेसबुक पेज जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से रीच बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आप लोगों के ताउन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है उसकी तफसीलात बताते चलें कि आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान गुफ्तगू की एक ऑडियो लीक जो है सामने आ चुकी है। वो दोनों टेलीफोनिक एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उस ऑडियो को आज लीक किया जा चुका है। और लीक कौन कर रहा है तो वो तो आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इख्तियारात किसके पास हैं और कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। ये तो नेटवर्क, यानी जिस नेटवर्क को आप इस्तेमाल करते हैं, ज़ोंग, यूफोन, जेस, जो भी, उनकी भी औकात नहीं है कि उसको रोक सके। तो कौन लीक कर रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे एस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त कारतूत हैं, जो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, बाकायदा तमाम चीज़ों को बाकायदा एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है मसक की गई हैं, अखलाकियात का जनाजा निकाला जा चुका है, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज ये जो ऑडियो लीक हो चुकी है, इस ऑडियो लीक में बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो अफ़सोसनाक है। वो अफ़सोसनाक इसलिए है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान की जो बहनें हैं उनके हवाले से बात कर रही है। दोनों बहनों के साथ उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो तकरार हो रही है, उस तकरार को लेकर वो गुफ्तगू कर रही है और उस पे लतीफ़ खोसा जो हैं उसमें रंग में भंग डालने वाली कहानी कर रहे हैं। वो अपनी उस्तादी दिखा रहे हैं, वो खुद को करीब करने के लिए, वो खुद बहुत ज़्यादा ये है कि हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं किसी और के घर में। भाई, आप क्यों कर रहे हैं? किसी के घर की अगर बात इस तरह हो जाती है तो आप बता दें कि भाई आपका घर का मसला है, आप बैठ के हल करें। मुनासिब नहीं है ये गुफ्तगू मेरे सामने करें। तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मज़े से वो गुफ्तगू सुन रहे हैं, कह-कह बुलंद कर रहे हैं, उसमें अपनी जो वकालत है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एफिशिएंसियाँ दिखा रहे हैं। तो ये ऑडियो लीक हो चुकी है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के बहनों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। पहले ये ऑडियो आप लोग सुनिए, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो हर वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। मार गए वो, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी
پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو نہیں مناسب. انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا. انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ. میں نہیں نے جی کیا نہیں اب میں بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول, بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی. ناظرین آپ لوگوں نے بشرا بی بی اور لطیف خوسے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی فونک, وہ آڈیو لیک آپ لوگوں نے سنی. یہ وہ گفتگو تھی جس میں وہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو اختلافات ان کے بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے وہ بات کر رہی ہے. ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بشرا بی بی جو ہیں وہ القادر ٹرسٹ اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں وہ اس وقت نیب کے سکنجے میں ہے اور نیب کی جانب سے پوچھ گچھ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شواہد نیب کو حاصل ہو چکے ہیں اس پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ اس پر مزید تحقیقات کر کے بشرا بی بی کو آنے والے دنوں میں گرفتار کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اور ناظرین ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی کے اگر کردار کی بات کی جائے تو آپ سب کو بھی آگاہ ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا, کیسے یہ پیرنی اور مرید کا جو سلسلہ آگے بڑھ چکا تھا. پھر اس کے بعد جو ہیں پنجاب میں آپ سب کو بھی آگاہ ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل اسٹیبلشمنٹ کے تالاب میں ایک گوتا لگانے کے بعد وہ پاک صاف اور بالکل ہی پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں رہی ہے. اس کو باقاعدہ ایک فرنٹ مین کے طور پر استعمال کر کے بشرا بی بی نے باقاعدہ فراگوگی کے ذریعے جو ہیں وہ عثمان بزدار جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے وہ تمام کام لے چکے ہیں. اور کرپشن کی انتہا کے حوالے سے مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب بخوبی جانتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ میڈیا کی زینت بھی اس سے پہلے بھی بن چکی ہے. ان تمام مشکلات اور پھر کیسز کا سامنا بھی ہے. دوسری جانب اب یہ آڈیوز کا بھی آنا جو سلسلہ ہے وہ بدستور باقاعدہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی کئی آڈیوز تحریک انصاف کے لیک ہو چکے ہیں لیکن ایک بار پھر دوبارہ یہ سیزن شروع ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آڈیوز لیکس کے حوالے سے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو بالخصوص آڈیو لیکس کرنے والے ٹویٹر میں جو ہیکر بائی کی جانب سے یہ انکشافات اور یہ کچھ دعوے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں. چند دن پہلے کہا گیا تھا کہ بہت جلد ایک آڈیو لیک آئے گی, اس کے بعد آڈیو لیکس کا سیزن جو ہے شروع ہوگا اور کچھ آڈیوز مزید آنے والی ہیں. یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے پہلے ہی سوشل میڈیا میں, ٹویٹر میں. اور یہ جو آڈیو لیک آ چکی ہے یہ صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی کچھ اور آڈیو سے لیک ہونے والی ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو بھی لیک ہونے والی ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو یوں ایک بار پھر آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. اور آج یہ جو آڈیو لیک ہو چکی ہے اس کے بعد عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو تو صاف واضح پتہ ہو چکا ہے. اب عمران خان جیل سے باہر آنے کے بعد یہ چیزیں کیسے وہ مینیج کرتے ہیں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن عمران خان کو بہت جلد اس حوالے سے بتایا بھی جائے گا. لطیف خوسہ کی گفتگو ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے, لیکن دیگر وکلا کی جانب سے کم عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ اس طرح کی آڈیو لیک کی جا چکی ہے, ان کو ضرور پتہ چلے گا. تو ان مشکلات کے باوجود بھی یہ آڈیو لیک ہونے کے بعد جو ہے اب عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی اور بشرا بی بی کے لیے سکنجہ مزید ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مزید ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاور فرید منائکہ کے ذریعے بھی باقاعدہ بشرا بی بی کو اس کو بالکل ہی اس کی حقیقت سامنے لانے کی, اس کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ان کی گرفتاری ہوگی نیب کے ذریعے گرفتاری عمل میں لانے کے بعد جو ہیں ان سے مزید چیزیں تفتیش کر کے وہ تمام حقائق سامنے آنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی کے ساتھ اختلافات کے حوالے سے بھی عمران خان کی بہنیں بھی کسی نہ کسی دن ضرور پھٹ سکتی ہیں اور وہ بہت سی چیزیں بتا بھی سکتی ہیں کیونکہ ان کا بھائی ہے اور بھائی اس وقت مشکلات میں ہے, تو وہ سب سے زیادہ بہنیں جو ہیں وہ اس وقت زیادہ پریشان ہیں. ایک تو یہ اپڈیٹ تھی ناظرین. وہیں ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ کی جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں باقاعدہ انہوں نے چیلنج کر دی ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے وکیل خواجہ حارث کی توسط سے آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف جوڈیشل
कौंसल की कार्रवाई के दौरान जारी दोनों शोकास नोटिस को भी अदालत ने चैलेंज कर दिया है। और नाज़रीन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी दरख्वास्त में कौंसल की कार्रवाई बिलखसूस गुज़िश्ता समाअत में जारी किए जाने वाले तफसीली नोटिस को चैलेंज किया है, जिसमें उनसे 10 इल्ज़ामात पर जवाब मांगा गया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जुडिशल कौंसल ने उन एतराज़ात का जो उन्होंने जजेस पर किया, उस पर कोई फैसला नहीं किया। दूसरा, शोकास जारी करने से पहले वो एतराज़ उठाएं, इसका भी फैसला करना ज़रूरी था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस ओपन कोर्ट में चलाने और शोकास नोटिस का कलम करार देने की इस्तदा की है। ये थी वो 2 बड़ी अपडेट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।